जोश के साथ मार्च शुरू किया जा रहा है। दल का नेतृत्व कर रहे हैं विद्यालय के खेल कप्तान कैडेट ऋतिक मैती। कैडेट ऋतिक मैती के ठीक पीछे विद्यालय कप्तान कैडेट सक्षम प्रियदर्शी हैं, जिसका अनुगमन एनसीसी कनिष्ठ अधिकारी कैडेट अनिकेत महाला कर रहे हैं। कैडेट अनिकेत महाला के ठीक पीछे विद्यालय के मेस कप्तान कैडेट जयंत पटनायक हैं। The parade is led by the games captain and the NCC under officer Cadet Hrithik Maiti, followed by the school captain Cadet Saksham Priyadarshi bearing the flag of the Sainik School Society. Next is the discipline captain Cadet Aniket Mahala, symbolizing the dignity and glorious tradition of our institute. The mess captain Jayant Sai Patnaik represents the school flag. এই সে মহেন্দ্র খান, যার জন্য আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। কমান্ডার ক্যাডেট সৌরিন ঘোষের নেতৃত্বে দ্বাদশ শ্রেণীর সুসজ্জিত ক্যাডেটরা এগিয়ে আসছে। তার বলিষ্ঠ কণ্ঠের নির্দেশ প্যারেড গ্রাউন্ডে এক নতুন প্রাণ সঞ্চার করছে। এই দৃশ্য আমাদের সকলের হৃদয়কে গর্বে ভরিয়ে তুলছে। চল চল চল, ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল, নিম্নেও তলা ধরণী তল, অরুণ প্রাতের তরুণ দল, চললে চললে চল। Now, with the heads held high and the spirit soaring, we welcome the proud contingent of Patel House. Draped in the real hues of maroon, they embody the spirit of the panther fears in courage, sharp in focus and relentless in pursuit. Every step echoes with the discipline, every stride to reflects their determination, and every salute carries the pride of their house. The Patel House senior contingent is led by the captain of the house, Cadet Shantan Soren, with a legacy of winning obstacle competition. The junior division is led by Vice Captain of the House, Cadet Joy Bhatt. अब टेगोर की खोज आते हुए हरे रंग का पट्टी ऊर्जा उत्साह दल के प्रत्येक कैडेट की पहचान है। इस दल का नेतृत्व सीनियर हाउस कैप्टन कैडेट अमरनाथ कुमकर और कैडेट देवराज मंडल कर रहे हैं। इन्होंने बेहतरीन तकनीक और अत्यधिक चपलता से लैस अपने फुटवर्क और स्टिक वर्क द्वारा अकल्पनीय प्रदर्शन किया है। कार्यक्रम के साक्षी बन रहे गणमान्य जन, आप सैनिक स्कूल पुर्लिया के ऊर्जवान युवाओं को स्कूल बैंड की ताल के साथ मार्च करते हुए देख सकते हैं। अगला जत्था स्कूल बैंड का है, जिसका नेतृत्व कैडेट अंश किशोर कुमार कर रहे हैं। Reflecting unity, leadership, and the indomitable spirit, the Tilak House is approaching. The Tilak House senior contingent is led by Captain of the House, Cadet Ayan Mahanti. The junior contingent is led by the Vice Captain of the House, Cadet Tita Chaudhary. The former house captain, Cadet Anmol Pradhan, has successfully reached to the desired destination, National Defence Academy, Khadakwasla, Pune, Maharashtra. অভিবাদন মঞ্চ অতিক্রম করছে ক্যাডেট আদর্শ তামান এবং ক্যাডেট মন্ত্রী মাহাতোর নেতৃত্বে চিত্তরঞ্জন হাউস।
তাদের পদক্ষেপের দৃঢ়তা এবং চেহারার আত্মবিশ্বাস লক্ষ্য করার মতো। অধিনায়কের নেতৃত্বে দলটি শৃঙ্খলার এক চমৎকার উদাহরণ স্থাপন করছে। এই তরুণ তরতাজা প্রাণবন্ত ভাবী সৈনিকের দলকে দেখে মনে পড়ে যায় সেই সব বীরেদের কথা যারা হাসতে হাসতে দেশের জন্য ফাঁসির মঞ্চে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। এই ক্যাডেটরা সেই বীরদেরই উত্তরসূরি যারা দেশের জন্য সব কিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত। So ladies and gentlemen, let us welcome this young patriots with thunderous round of applause as they march with their heads held high and the hearts filled with